So, what's up mga idol? Good morning! Kamusta kayo lahat? Ay, bagong lahat guys. For today's video ay nag-update naman pala si YouTube. Tingnan natin guys sa Gmail. Open your Gmail. English ka pa. Pantay lang guys, medyo loading. Loading nga yung pagmamahal. Internet ba kaya? Ayun! Loading, pawait lang tayo. Ayun. Bebicos Vlog your 2024 year in review and share. Bebicos Vlog. Ano yung na-vlog update nga ni Bebe ni YouTube? Kayo na bahala magbasa dyan guys. Ayaw magbasa-basa nyan. Ayun. Ang galing! Subscriber natin guys. New subscriber. Top 20 96. Ayan, coming na to 3,000 guys. Views naman natin guys. Medyo maliit-liit. Okay lang yan. Importante may views. Laki-laki na yan. Uploads natin guys 355. Konti pa lang. Ang likes 447. Thank you sa nag-like. And sa natin guys sa comments. Tama ba yun? 141 ka na dyan. 171 ang share 182. Thank you sa nag-share. Thank you so much sa inyo guys mga idol. More share pa, more comment. Sa naman natin guys, sa pinaka maraming guys views, ito guys yung top video, incoming 1 million na to guys. Thank you so much sa panood. Thank you sa inyo. Sa watch hours pala to guys, yun ang nag-viral. Kung sa Facebook pa nag-viral. Thank you sa panood. Sa short video natin, top short 30 likes. Thank you. Ito naman to sa top live streaming ko guys, itong pinaka-famous ko. Thank you so much sa inyo ha mga idol. More subscribe. Thank you. Baka madaan naman tong video guys, share na lang para maraming makakita. Saka paki-comment na lang sa hindi pa nakasubscribe guys sa channel ko Bebicos Vlog. Hindi kaya gusto nyo puntahan, search nyo lang Bebicos Vlog. Bebicos Vlog pala. Dito na lang. Bye bye.